गुरु महिमा अलेख शरण तेंतुली पाटणा महिमा आश्रम 2001 बंधु माने आज चलतु देखिबा ब्रह्म अवधूत बाबा ब्रज किशोर दास तेंतुली पाटणा ग्राम रे एक महिमा आश्रम करथिले। आज हेउची तार वार्षिक महिमा मेला कार्तिक मासर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मासर अणा नवमी रे एठारे वार्षिक ब्रह्म मेला हुए। ब्रज बाबा पाखे अछंती चलतु मु आपण मानकु देखै दउची। एठारे एही स्थान रे ब्रह्म धुनी स्थापन करा जिवो। एठारे भक्त आसीबे, एठी धुनी काठ लागिबो एवं एठी अखंड धुनी हबो, एठी दीप लागिबो। आगु को संध्या बेले आमे देखिबा से विषय रे बाबांक सहित आगु को आलोचना मध्य करिबा। आज भाई एठी आश्रम रे कोन होउची आपण ना टिके कहंतु। आज्ञा मो ना डंबरधर साहू। टे बड़ पाटे कहंतु। मो ना आज्ञा डंबरधर साहू। हमर कार्तिक मासरे महिमा मठर वार्षिक मेला यज्ञ होउची। ए गाना ना कोन तेंतुली पारना आज्ञा प्रत्येक वर्ष होउची। कार्तिक मास कोन आज सपदा प्रथम सप्ताह ला आज अणा नवमी रे प्रत्येक वर्ष वार्षिक ब्रह्म यज्ञ होउची। आज्ञा कोड कोड बाबा मान आछंती। बाबा माने जोरंदा गादी को सब बाबा आछंती। की आछंती? हमर बड़ बाबा आछंती, ब्रज बाबा, मार्कंड बाबा। आश्रम किए तयारी करथिले? आश्रम हम सब लोकंकर सहानुभूति गाँ लोक तयारी करथिले। ब्रज बाबा एठी आसीथिले, मझे मझे आसी कि यज्ञ करंती। आज्ञा बंधु माने चलंतु देखिबा एठी पाखरे ब्रह्म अवधूत बाबा ब्रज किशोर दास, तांको पाखरे मार्कंड बाबा एवं दास अछंती। एमाने भिक्षा सारिला परे शरण दर्शन करिवे। तापरे ग्रामवासी माने बाबा माने शरण करुथिबे, ग्रामवासी माने मध्य भिक्षा करिवे। ब्रज बाबा पाखरे मार्कंड बाबा एवं दाउ जने दास मध्य अछंती। बाबांकर भिक्षा सरीगला परे ए महिमा मेला को नेई बाबांक सहित आगु को आलोचना करिबा। बाबांकर भिक्षा सरीगला। एटी ग्रामवासी माने आस्ते आस्ते समस्ते आसिलेनी। एटी सेमानक पाई मध्य भिक्षा प्रस्तुत करा जाई अछि। संध्या बेले समस्ते प्राय आसीबे। एटी देखंतु ब्रज बाबा पाखेरे छिड़ा हिचंती। एठी ग्रामवासी एवं कुनी कुनी पिला माने भिक्षा करूचंती। मार्कंड बाबा हातेरे भिक्षा बाड़ी देउचंती। एठी देखंतु बंधु माने केते सुंदर भावरे आस्ते आस्ते ग्रामवासी माने आसिलेनी। चलंतु ब्रज बाबांक सहित ए मेला को नहीं आलोचना करिबा। बाबा के शरण गुरु ब्रह्म महिमा रे प्रभु ठाकुर दया करथांतु, आशीर्वाद प्रभु मंगल कर रे, प्रभु कल्याण करंतु, गुना प्रभु मंगल करंतु, महिमा रे प्रभु दया करथांतु, अन्न वस्त्र सुख करथांतु। बाबा के तेंतुली पाटना आश्रम रे आज कोन होउची? तेंतुली पाटना आश्रम रे आज वार्षिक उत्सव एटा। आज्ञा वार्षिक प्रति वर्ष कार्तिक मास अला नवमी रे आज्ञा एते ब्रह्म यज्ञ हुए एवं नाम भजन हुए, घृताहुति हुए, बत्ती लागे, बालीला हुए, बालक मान आसती समस्ते संध्या ठारू पुणी संध्या ठारू राति 9टा पर्यंत से सबू प्रसाद सेवन करती। आ समस्ते माँ भौणी पिता माता ग्रामवासी समस्ते आसिक योगदान दिखती। ए जगार प्रति वर्ष को थरे यहपरी नाम भजन हो नाम भजन टुंगी दायित्व किए अच्छा? टुंगी दायित्व मार्कंड बाबा अच्छा। मार्कंड बाबा हाँ। आज केते मूर्ति बकल बाबा आछंती? आमे वर्तमान 2 मूर्ति बकलधारी आउ अच्युतानंद दास साधु 3 मूर्ति जमा अच्छु। ए आश्रम स्थापित केते वर्ष हेलानी? आज दीर्घ 22 वर्ष हेलानी। किए करथिले? आमे निजे उद्घाटन करथिलु। उद्घाटन करथिले। ग्राम रे केते महिमा भक्त हेबे? ग्राम रे 10-15 जन हेबे महिमा भक्त। ए जो गाँटा जाक लोक आज आसी भिक्षा करिवे कोड केमती आसुची पैसा कोड आसुची केमती कोन करिया पई? दाता भक्त द्वारा ए सब होउजे। दाता माने आनंद सहकार समस्ते किए चावल, किए पैसा, किए परिवा, आउ किए खीरी अमूल, किए चीनी
ଏପରି ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। এই ব্রহ্মধুনি এই যে কুণ্ড হয়েছি কেতবে আজ্ঞা লাগিব ব্রহ্মধুনি এটি স্থাপন হব? এই সন্ধ্যা 6টাରେ লাগি হব। সন্ধ্যা 6? ହଁ ଅନେକ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ମହିମା ଲେଖ ଲେଖ। ବାବା ଆଜ୍ଞା ଶରଣ। ମହିମା ଲେଖ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବଦୂତ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବା। ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବା ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଟଣା ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ। ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, କେଉଁ ବାବା ଆସିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଏଠି ହୁଏ, ଏଠି କିପରି ହୁଏ, ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ କିପରି ଲାଗି ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଟା 2001ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ 2000 ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ 2010ରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପୁଣି କାମଟା ଅଧପତନ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେଲା ଆଉ ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଉ 2010ରେ ସେଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସେଠୁ ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଦିନ ଚାଲି ଆସିଛି ଏଇଟା। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚୁକରେ ଏଇଟା ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ତାପରେ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଏଠୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତିକିରି ପୁଣି ଚାଲୁ କଲୁ ଏଇ ପଞ୍ଚୁକରେ। ଆଶ୍ରମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଗଲାଣି ସ୍ଥାପିତ? ଆଶ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି 22 ବର୍ଷ। 22 ବର୍ଷ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ବାର୍ଷିକ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମେଳା ସବୁ ହୁଏ? ଆଉ କିଛି ସେମିତି ହୁଏ। ନବାନ୍ନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତରସିଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମରେ ହୁଏ। ତରସିଙ୍ଗା ସେ ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ? ଏଇଠୁ 11 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଏଠି ବାର୍ଷିକ ମେଳା ହୁଏ। କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବକଳଧାରୀ ବାବା ଆସନ୍ତି? ବାବା ଆମର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଇଏ ଯୋଗୁରୁ ଆଉ। ଆମର 3-4 ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ରଜକିଶୋର ବାବା କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣବାସ ଗୁରୁପାକର ଦଶରାଜ ରୋହନ ମଙ୍ଗଳକର ପ୍ରଭୁ ଆବାଲ୍ୟ ବୁଦ୍ଧବନ୍ଧ ସର୍ବଶାନ୍ତି ଲଭନ୍ତୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲିକ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଶରଣ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ମହିମାଲିକ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜକିଶୋର ବାବା ଧୂନିକୁଣ୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବ୍ରଜ ବାବା ତାଙ୍କ କର କମଳରେ ଏହିଠାରେ ଧୂନି ଲଗାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଧୂନିକୁଣ୍ଡକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଧୂନି କାଠ ବାବା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୂନି କୁଣ୍ଡରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରଜକିଶୋର ବାବା ଧୂନି କୁଣ୍ଡକୁ ସଫା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବା ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାମାନେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। ତାପରେ ବାବାମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାମାନଙ୍କର ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳର ଶରଣ ଦର୍ଶନ। ଉପରେ ବକଳଧାରୀ ବାବାମାନେ ଶରଣ କରିବେ ଏବଂ ତଳେ ଦାସମାନେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। गुरु ब्रह्म महिमानि
बंधु माने शरण दर्शन सरीगला। मार्कंड बाबा बती सजाड़ी देउचंती। ब्रजकिशोर बाबा किछि समय मध्यरे धुनी कुंडरी धुनी करिवे एवं ब्रह्म धुनी करिवे। तापरे बती महिमा स्वामी को उद्देश्य टेकिबे। आगु को देखिबा एही तेंतुली पाटणा ग्राम ढेंकानाल सहररू मात्र 15 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। सप्तशज्या रास्ता देई आपण माने गले तेंतुली पाटणा पड़िबो। शंकरपुर ठारू मात्र 1 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एठी देखंतु ब्रह्मध्वनि स्थापन हो गलानी। एठारे बाबा ब्रजकिशोर दास वर्तमान बत्ती गुड़ी को तांको कर कमल रे लगेइबे एवं बत्ती टेकिबे। किपरि महिमा स्वामी को बत्ती टेका जाए आमे देखिबा। समस्ते एक महिमा प्रभु को समस्ते स्तुति प्रार्थना करिया। आसंतु महाब्रह्म महिमाले समस्त आभार समस्ते उपस्थित असंतु। शीघ्र शीघ्र आसतु।
ଗାଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ ମହିମାନାଦରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଖନନ ହୋଇଯାଉ ମହିମାନାଦରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ମଙ୍ଗଳ କର ମହିମାନାଦରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ମହିମାନାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଗାଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମହିମାନାଦରେ ଗାଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମହିମାନାଦରେ ତା ବିଳାସ ଯାହା କିଛି ହୋଇଯାଉ ମହିମାନାଦରେ ତା ସର୍ବଗ୍ରହ ନିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସମାଜର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମହିମାନାଦରେ ହୁଳହୁଳି ସବୁ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। प्रभु हे शून्य ब्रह्म महाब्रह्म महिमा अलेख विश्व ब्रह्मांडर कल्याण करंतु प्रभु। आज पवित्र दिन पवित्र तिथि कार्तिक मास सप्ताहर प्रथम दिन अणा नवमी ये तिथि आज आम तेंतुलीपटना ग्राम महिमा महाब्रह्म महायज्ञ अनुष्ठित होउछि। पुरोहित करछन्ति श्रीमद ब्रज किशोर ब्रह्म अवधूत ब्रज किशोर बाबा महोदय तांकरी यज्ञ अनुष्ठान कर्ता रूप आम आज पाइछु धन्य हो जाइछु। आम ग्राम धन्य हो जाइछि। दीर्घ 22 वर्ष है आम ग्राम ये महिमा धर्म स्थापन हो आसी आमर टुंगी रही महिमा धर्मर टुंगी रही आम महिमा धर्मावलंबी भक्त रूपे 30-40 जन पाखापाखि अच्छु। ईश्वर जगतर कल्याण करंतु भगवान समस्त को कल्याण करंतु विश्व ब्रह्मांडर कल्याण हो यह ही आमर गुरु ब्रह्म महिमा